Bonjour mes camarades, aujourd'hui on va commencer une série de leçons sur la sécurité routière et le code de la route. Je vous lis le texte suivant. Leçon sur le code de la route. بسم الله الرحمن الرحيم. Leçon sur le code de la route. درس يتعلق بقانون الطرق. اقرأ. Ce matin mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école car nous étions très en retard. Ce matin, هذا الصباح, mes camarades, أصدقائي, et moi وأنا, avons couru, جرينا, pour traverser la rue. وقطعنا الطريق devant l'école, أمام المدرسة, car nous étions très en retard. لأننا كنا متأخرين. L'agent de circulation qui est posté là tous les jours s'est fâché. L'agent de circulation qui est posté là tous les jours s'est fâché. خير من قبيله. أنا درتي واحد. لا circulation هو شرطي المرور كي بوستي لا tous les jours في مكان مخصص له كل يوم غاضب. Il nous a interpellés et il nous a dit شرطي المرور الذي كان غاضبا il nous a interpellés نادانا وقال et il nous a dit on ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école. Vous allez finir par avoir un accident. on ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école. واش ما علموكمش كيفاش تقطعوا الطريق في المدرسة. vous allez finir par avoir un accident. غادي تقدروا تصادفوا واحد الحادثة. Les cours terminés, notre professeur nous a dit les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Les cours terminés, الدروس انتهوا. Notre professeur nous a dit أستاذنا قال لنا les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. أيها التلاميذ لقد حدث أمر خطير. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. L'agent qui surveille la circulation, الشرطي الذي يراقب المرور أمام المدرسة جاء عندي وقال لي أن التلاميذ يقطعون الطريق كيفما أرادوا بدون احترام قانون السير. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Cela me paraît nécessaire. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Faut-il هل يجب أن أذكركم بقانون الطريق للراجلين؟ هذا أظنه بأنه ضروري. Cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Les feux de signalisation. Le permettent. Pour traverser, لأجل المرور, s'assurer, que les feux de signalisation, الضوء ديال المرور تيكون فيه الأحمر والأخضر والأصفر, le permettent, تيسمح لنا باش نقطعوا الطريق. le permettent تيسمح. زيد.
Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire. Très bien. Il ne faut pas traverser. لا يجب أن نقطع الطريق متهورين على فوغليت أو مغمضين العينين بحال هكا على فوغليت. ميم سي اون اي بريوريتير واخا يكون عندنا الحق باش ندوزو. Il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Il est nécessaire من الضروري de bien regarder باش نشوفو des deux côtés من الجانبين اليمين واليسار de la route من الطريق avant de s'engager قبل ما نبغيو نقطعو الطريق. Emprunter le passage pour piétons pour traverser la rue. Emprunter يتناخدو le passage pour piétons ممر ديال الراجلين pour traverser la rue باش نقطعو الطريق أو الشارع. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il est interdit ممنوع de traverser باش تقطع n'importe où في أي مكان et n'importe comment وكيما بغيتي نتايا. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. Il faut circuler واجب علينا نمروا ولا نتمشاو sur les trottoirs فوق الرصيف et les accotements وفي الجناب ديال الطرقات. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible les autres usagers. Des autres usagers. À la descente d'un véhicule في الهبوط ديال شي سيارة il faut regarder يجب أن نرى autour de soi في المحيط اللي احنا واقفين فيه pour être visible des autres usagers باش دوك المستعملين الطرق الآخرين يشوفوني بكل تدقيق باش ما نبانش مخبي ليهم وسط داير شي حادثة ولا تسق شي سيارة ضارباني ولا شي حاجة بحال هكا. شوف هادي واش مزيان ولا. À la descente d'un véhicule في الهبوط ديال شي سيارة il faut regarder autour de soi خاص الواحد يشوف في autour de soi على اليمين وعلى اليسار وأمامه ووراه فهمتي باش يكون pour être visible باش يكون باين les autres usagers المستعملين الآخرين ديال الطريق. Il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Il faut utiliser le trottoir. يجب علينا أن نستعمل الرصيف quand il y en a عندما يكون موجودا في طريقنا. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Avant de traverser قبل ما تقطع الطريق ولا قبل ما نقطعوا الطريق vous devez vérifier خاصنا نراقبوا ونشوفوا مزيان qu'aucun véhicule حتى شي سيارة n'arrive ni à droite ما جاياش لا على اليمين ni à gauche لا على اليسار. نزيد. Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Les trams et les trains الترام والقطار ont toujours دائما عندهم priorité sur les piétons عندهم الحق باش يدوزوا قبل من الراجلين. إذن حذاري فد الجملة
شي واحد يدوز أمام الترام ولا أمام القطار، راه الغلط ديما غيكون للراجل. هذه بين قوسين. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Vous devez veiller خاصكم تحرصوا à vous rendre visible باش تبانوا des conducteurs. à vous rendre visible des conducteurs. خاصكم تحرصوا باش تكونوا باينين للسائقين. Par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit. Par exemple, مثلا ne pas porter ما خصكش تلبس de vêtements sombres ثياب مغلوقة ولا سوداء à la tombée de la nuit ملي تيطيح الليل.